Merci Seigneur Jésus-Christ. Thank you, Jesus Christ. Amen. 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 Telemina Congolais. Please stand up in the name of our Lord Jesus. Telema bisika Please stand up ezomelo. where you are. Toto benga mbosali la We're nzambe. about to call the same person. Beta milongo. Beta makelele. Beta milongo. Nasongo na Yesu. Nasongo na Yesu. Seigneur, merci. Père de gloire, nous voulons te dire grand merci. Parce que nous te croyons vivant et présent en ces lieux. We believe you are present in this place. Nous prions que par ton esprit, We pray that through your spirit, les âmes soient touchées, people be touched, les vies soient sauvées. life be saved. Parle-nous, Speak to us, car nous sommes là pour t'écouter. because we are here to listen to you. À toi seul soit la gloire, To you only be the glory. au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Nous restons debout. Remain standing. Je vais te permettre 2 minutes de saluer ton voisin de gauche, de droite. Amen. Say amen to that. Vous savez, il faut pas me laisser prêcher seul. Don't leave me preaching myself. Je veux que chacun de nous puisse participer, n'est-ce pas? I want each and everyone to partake. Ton amen me fortifie You amen will fortify me. et puis me fait signe que tu es avec moi. And give me a signal that you Donne-moi are un here bon with me. amen encore. Give me a Un amen de joie. Un amen de victorieux. Dieu est fidèle, mes amis. Encore une fois de plus, nous voulons dire merci à tout le monde. Once more again, would you like to say thank you to everyone? Peut-être il y a des gens qui ont fait 2 cultes aujourd'hui. Perhaps people who are here for this is the second day for them. Le fait de venir, c'est un moment merveilleux dans la présence de Dieu. The fact of coming is a marvelous moment in the presence of the Nous Lord. bénissons le Seigneur pour l'évangéliste Claude, sa femme et toute l'équipe. We bless the Lord, Claude, his wife, and all his team. Merci surtout pour l'invitation. Thank you for the invitation. On a été bénis le vendredi avec le pasteur Titi Mwaka Hippolyte. We're blessed here with through Pastor Titi Mwaka. Et hier, nous avons ajouté quelques points. And yesterday we added some few points. Et aujourd'hui, nous voulons clôturer notre séminaire. And today we're gonna close our seminary Et pour être une bénédiction pour ta vie. to be a blessing to you. Avant de continuer, j'aimerais avoir de main levée des gens qui viennent à l'église mais qui ne servent pas. I would like to see people who come to church but they don't serve. You can raise your hand. Et quand je dis ne servent pas, ça veut dire des gens, dimanche il est à l'église, If I say you don't save, the people who come on Sunday to church, tu aimes Dieu, you love God, mais tu ne fais rien. but you don't do nothing. Tu aimes Dieu, You love God, dimanche tu es là, Sunday you're here, mais tu n'es pas dans une activité but you're not in any activity. où tu ne fais pas autre chose. You don't do any other thing. Je veux seulement voir le main. I just want to see your hand. Le main de ceux qui viennent mais qui ne font rien. The hand of people who come but they don't do nothing. I'm gonna do it again in Kikongo, in Lingala. You do come to church. Tu aimes Dieu, You love God, mais au sein de l'autre but you don't do nothing. au prière nayo, You do pray. dans la choralité, You are not in the choir. tu n'es pas dans l'intercession, You are not in the intercession tu n'es team. pas dans le partenariat, You are not in the partnership. mais tu aimes Dieu. But you love God. Je vois le main. I'd like to see your hand. Ok. Okay. Juste une question. Papa, Just one question. toi qu'est-ce que tu fais? What do you do? C'est ça que l'autre. I don't do nothing. Attends. If you raise your hand, Voyez, l'objectif que nous poursuivons ici, the objective that we are following here c'est pas pour faire quelqu'un du bien, is not to make somebody good. mais c'est pour que nous faisions des choses qui plaisent à Dieu. It's to do things that pleases God. Et si nous ne plaisons pas Dieu, If we don't please God mais nous voulons plaire les hommes, and want to please people, tout le temps que nous passons ici, the c'est en vain. time that we are spending here is in vain. Ne crois pas que si tu trompes ou bien tu as honte des hommes, c'est mauvais. Don't think that if you lie Alors, or you je te deceive people. demande encore sincèrement. I'm going to ask you once more again, Viens à sincerely. l'église,
You come to church, mais tu ne fais rien. but you don't do nothing. Si on peut voir le main levé. If you can see the hands up. Ok. Ceux qui viennent à l'église, Those who come to church, tu travaillais très bien. but you're working very well before. Mais But on t'a tellement critiqué, they criticize you a lot. on a sali ta réputation, They, mais tu sers, mais tu ne sers plus avec le zèle que tu avais avant. you're now working the way you used to do before. Je vois le main. I want to see your hand. You don't have the same zeal that you have to have before. Ok. Ceux qui continuent à servir, Those still working and serving, par rapport à l'année passée, but to compare for last year, cette année tu crois que tu sers vraiment très bien. but this year you can tell yourself that you are doing well. Je vois le main. I want to see your hand. Ok. Ceux qui servent, Those who serve, mais tu es sûr que tu n'as pas progressé. but you can tell yourself that you didn't make any progress. Je vois le main. I want to see your hand. Ceux qui veulent être hypocrites, Those who want to be hypocrite. tu sais ce que je te demande de faire, mais tu ne veux pas. You know what I'm asking you to do, but you don't want. Je vois le même. I want to see your hand. Vous devez savoir, les amis, You have to know, my friends, l'objectif d'un séminaire ou bien de la prédication, the objective of a seminary of preaching c'est de te pousser à prendre une décision à changer. is to urge you to change. Et si, malgré la prédication, Despite the preaching, on ne change pas, you don't change. la Bible dit, si tu sais faire le bien The et que tu Bible ne le fais says, pas, if you know how to do good and you don't do it, c'est un péché. it is a sin. Et ce n'est pas bien de pécher volontairement And it's dans not- des choses que Dieu t'enseigne. It's not good to sin willingly in the things that the Lord is teaching you. Nous avons montré depuis le vendredi et samedi We've demonstrated these things since Friday and qu'il était Saturday, important de servir Dieu. that it was important to serve God. Mon message d'aujourd'hui, c'est seulement montrer l'avantage de ceux qui servent Dieu. My message today is just to show you the advantage of those who serve God. Mais on ne peut pas avancer But you cannot move si toi tu forward n'as pas encore pris la décision. if you haven't taken the decision yet. Nous ne prêchons pas pour satisfaire un homme, We don't preach to please. mais nous prêchons pas parce que Dieu, We preach because God, il te connaît bien. He knows you very well. Les hommes peuvent ne pas te connaître, People may not know you, mais Dieu te connaît. but God knows you. Laissez-moi donner un petit témoignage Let me just give you a testimony avant d'entrer dans mon message d'aujourd'hui. before to go into my message Il y today. avait un monsieur blanc There was a white person qui n'avait pas une femme, that he didn't have a wife, n'avait pas d'enfant, didn't have children, et tellement il voulait avoir une famille, because he wanted to have a family. il a acheté un chien. He bought a dog. Et vous savez que nos chiens ne sont pas comme les chiens de l'Europe. You know, our dogs, they are not the dogs of Europe. Les chiens d'ici sont considérés comme membres de famille et les chats. Dogs here in Europe, they are considered as members of the family. Vous allez voir quelqu'un qui dit j'ai 3 enfants, 2 chats et puis un chien. You see someone saying, I've got 3 children, I've got 1 cat and 2 dogs. Et s'il voyage, And if il he peut aussi travels, voyager avec son chien. he's going to travel with his dog too. Mais nous en Afrique, quand on voyageait, But we in Africa, where we used to travel, il dogs is going to just remain there and look at himself. aimait tellement le chien, He was loving so much his dog. il y avait une chambre pour le chien. There was room for a dog. Le chien avait son assiette. And the dog has his plate. Les chiens mangeaient 3 fois par jour. The dog was eating 3 times a day. Et le chien s'appelait Milou. The dog was called Milou. Et quand le patron venait, When the boss was coming back, il disait à tous les sentinelles, oui Milou. he's telling it to the bodyguard. Et Milou venait et puis parlait avec le patron. And Milou was coming and was talking to the boss. Et les chiens de l'Europe écoutent aussi. And Europe dogs, they listen. Nos chiens écoutaient seulement les menaces. Our dogs, they were just listening to threat. Quand tu dis Milou, Milou. maintenant il commence à dire Parce il était habitué à attaquer. Because they were habituated to attack. Mais ces chiens étaient vraiment aimés. But that dog was so loved. Et quand le monsieur devenait vieux, And when the man became old, les gens l'ont exhorté à se marier, quand même avoir un enfant aussi. and people exhort him to get married and have a child. Donc il s'est marié vieux And he got married old, et il a eu un petit enfant. and he had a child. Tellement il aimait trop Milou.
Because he loved so much Milou. Un jour, il est sorti avec sa femme. One day he went out with his wife. Et puis il a dit à Milou, And he said to Milou, Milou, nous partons un peu se promener. we are going to walk around. Je te laisse la maison. I'm going to leave you in the Et house. puis occupe-toi aussi du petit. And take care of the little one Ils sont too. partis. They went out. Et Milou a vu l'habitude de s'occuper du petit. Milou had the habit to take good care of the boy. Mais ce jour-là, quand le patron est revenu, But that day when the boss came back, il regarde, Milou n'est pas là. he looked around and Milou was nowhere to be found. Le petit n'est pas là. And the boy was not there Il too. commence à appeler Milou. He started calling Milou. 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 Il regrettait parce qu'il ne voyait pas Milou. He was really regretting because Milou was not there. Après, After il a one, vu du sang he saw blood. dans le salon. Blood in the living room. Pour lui, For him, donc quelqu'un est entré, il a tué et Milou. Donc il a tué deux enfants, Milou et l'enfant. maybe he thought to himself that someone came and killed Milou and his boy too. Il a vu le sang, il poursuivait le sang. He saw the blood and was following where the blood Et going. puis tellement il disait, Milou, enfant. Because he was calling Milou and the Et boy. il a vu Milou venir. And he saw Milou coming. Milou avait du sang partout. And Milou had the blood everywhere on his body. Et le patron a regretté, dit Milou, And the boss was regretting. je sais que tu Milou, es mon aîné. I know you are my Mais firstborn. pourquoi tu as tué le cadet? Why did you kill the last born? Il a pris le revolver, And he took his gun il a tué Milou. and he killed Milou. Et alors il cherchait maintenant le cadavre de son enfant. And he's looking for where the body of his Et boy là il was. commençait à appeler l'enfant. And now he started calling his boy. Il a appelé l'enfant. He was calling his boy. Et il a trouvé l'enfant And he found his boy, sous une chaise. under the chair. Et à côté de l'enfant, And beside this child, le père a vu un boa déchiré. the father saw a big serpent, a boa. Le boa voulait tuer l'enfant. The boa wanted to kill the Et boy, Milou l'avait dévoré. but Milou killed the boa. Mais malheureusement, Unfortunately, comme le patron because the boss, n'a vu que du sang he just saw the dans blood la bouche de Milou, in the Milou's. il a tué Milou. He killed Milou. Alors que Milou était un innocent. And Milou was innocent. Et dans l'église de Dieu, And in the church of God, il y a trop de Milou. there are so many Milou. Milou qui ont été tués The Milous that were killed à cause de certains aspects because of the aspect et ils n'ont pas vérifié. they didn't check. Et si tu as été tué If you were killed par l'ennemi de ta vie, because of the enemies of your life, aujourd'hui dans cette salle, today in this nous room, te présentons celui we present you to qui a la capacité the one who has the de ability changer ta vie. to change your life. Et il le fait And he does it par le moyen de le servir. through your C'est service. pourquoi les sous-thèmes de notre thème d'aujourd'hui, That's why our subtitle of il y a encore de l'espoir. there is hope. Il y a encore de l'espoir Still hope pour ceux qui servent Dieu. for those who serve God. Regarde ton voisin. Look at your Regarde ton neighbor. voisin, il y a encore de l'espoir. Say to your neighbor, there is still hope. Oh, Can you see? Loba na voisin là qui sur lobeli. you can tell your neighbor. Je sais pas. I mean, say Si ton voisin est ton ennemi, if your neighbor is your enemy, il a bien été. it's not good. Tu peux changer de place quand même. You can change the Et place. je veux que tu regardes le voisin. But I want you to look at your Dis voisin. neighbor. Say neighbor, Je ne sais pas ce que tu traverses. I don't know what you're going through now. Papa, yo lobe là. Tell him, tell her. Dans les longues. Look at her eyes. Dis voisin. Say neighbor, Je ne sais pas ce que tu I traverses. don't know what you're going through. Mais je veux te dire, But I would like to tell il you, y a encore de l'espoir. still hope. Toute personne qui sert Dieu, Each person that serves God, même s'il est attaqué, even if he's been attacked, mais tant que tu es vivant, as long as he's still il alive, y a encore de l'espoir. still hope. Change le voisin. Change the neighbor. Dis à l'autre voisin. Tell the another Dis neighbor. voisin. Say neighbor. Ma belle Eliwa. Death, Parce que tu es encore vivant, God is still alive. il y a encore de l'espoir. Still hope. Quelqu'un dit Amen. Amen. Non, donne-moi un bon Amen. Good amen. Les amis, Friend, nous avons parlé de moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. we spoke that I and my households we shall Et je serve vous the dis Lord. que servir l'Éternel And I'm telling you, serving God a une grande bénédiction. has a great blessing. Je vais lire quelques versets. I'm going to read a few Restez scriptures. assis et nous allons développer les quelques points que le Seigneur nous a permis aujourd'hui. And we're going to develop a few points that the Lord is going to allow Ésaïe us. chapitre 52, Isaiah chapter 52, verset 13. verse 13. Ça c'est notre premier texte.
That is our first text. Ésaïe 52, verset 13. Isaiah 52. La Bible déclare ceci. Voici, mon serviteur pouvez vous asseoir. You may be seated. Merci. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. Ça, c'est notre premier passage. Deuxième passage. This is our first scripture. The second scripture. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 60. In the book of Isaiah, chapter 60, verset 12e. verse 12. La parole de Dieu déclare ceci. The Bible declares this. Car la nation et les royaumes qui ne te serviront pas périront. La nation et les royaumes qui ne te serviront pas périront. For the nation or kingdom that will not serve, you will perish. Et notre dernier passage, And our last scripture, on a Ésaïe chapitre 46, Isaiah 46, verset 3 et le verset 4e. from verse 3 to verse 4. Ésaïe 46, verset 3 à 4. Isaiah 46, 3 à 4. from 3 till 4. Écoute-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge de votre origine, que j'ai porté de votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. On a dit Amen. And say amen to that. Les amis, Friends, en parlant de notre message, by talking of our nous avons message, expliqué hier we explained yesterday que le plan de Dieu, that the plan of God, quand il sauve quelqu'un, when He saves someone, c'est pour le servir. is to save him. Dieu ne peut jamais sauver un individu God cannot save somebody pour que la personne croise le bras, for the person to fold his hands se réjouisse dans le monde de Dieu and rejoice in God's word et ne pas servir Dieu. and not saving him. Chaque fois que Dieu sauve quelqu'un, Every time God saves c'est somebody, pour que la personne le serve. it's for the person to save him. Et quand vous le servez, And when you save him, il y a les bénédictions que nous allons expliquer maintenant. there are blessings that we're going to explain Et nous avons shortly. expliqué And we explained qu'il y a quelqu'un qui était au ciel, that there was someone in heaven, Lucifer, Lucifer, qui est le diable, who is the devil, qui avait refusé le premier à servir Dieu. that refused the first one to save God. Il a pu influencer même les anges du ciel. It influences even so many angels in Et la heaven. Bible dit qu'il était précipité sur la terre. And the Bible said they chased him down on earth. Étant venu sur la terre, And when he came on earth, son objectif, its objective c'est d'empêcher les créatures de Dieu was preventing from the creation of God from à servir Dieu. saving God. Parce qu'il sait Because he knew que that servir Dieu saving God a une dose de bénédiction. has a dose of blessings. C'est pourquoi That's why Jésus est venu Jesus pour came restaurer cette situation. to restore that situation. C'est pourquoi j'avais dit, That's why I said le diable est sur la terre, the devil on earth, il utilise plusieurs personnes he uses so many pour people nous empêcher to prevent de us servir Dieu. from saving Il God. va te permettre de servir ton patron, It's going to allow you to save your boss, de servir ton ami, to save your friend, de servir ta femme, ton mari, to save your wife or husband, mais de ne pas servir Dieu. but not saving God. Il va te décourager It's going to discourage de you servir Dieu. to save God. Même quand tu vas dans une fête, dans un bar, Even when you go to a bar, l'ennemi va t'encourager. the enemy is going to discourage Je you. vis des gens, I've seen people, même s'il n'a pas assez d'argent, even if he doesn't have enough money, quand il entre dans un bar, when he goes into a bar, on l'appelle de tout le nom. they call him with any kind of name. C'est mon pao. Mopao. Tu sais que tu n'as rien. You know that you have got Et tu nothing, n'es pas mon pao. and you're not Mopao. Et dès qu'il entend le titre, And when they hear those titles, il va se he starts laughing. à acheter des bières. And he starts buying Et drinks. pourtant, des fois, à la maison,
And when he went home, he goes home. Il ne donne rien. He doesn't give nothing. Et chaque personne qui dans un bar, Each person who is in the bar fait des cadeaux, and he gives gifts, tout le monde l'acclame. and people clap for him. Ça c'est ce que le diable veut. That's what the devil Mais à wants. l'église, But in the church, si tu veux soutenir, if you want to support, il va te décourager. it's going to discourage Je you. me rappelle un jour, on a fait un appel de fonds. I remember one day we were doing a fundraising. Une sœur s'est levée pour donner 1000 livres. One sister stood and said she was going to give 1,000. Certaines personnes à l'église Some people in the church, qui sont utilisées par l'ennemi, they were used by the enemy. ils ont appelé son mari. They call a husband. Vous savez, il y a il commence toujours par de bonnes paroles. And the people who gossip, they always start with good words. Ah, Papa Thomas, Papa Thomas, on dirait Micro, pas pour la bien. think these days you are blessed. Et Papa Thomas dit, why? And Il dit, ah, Brother Thomas said, bon, ce qu'on va au 1000 livres, pas. if you start giving away 1,000 lala, Donc vous avez maintenant beaucoup d'argent. that means you've got a lot of money. Et Papa Thomas dit, 1000 livres. Brother Thomas said, when? You went Dans notre église là, But in our church, parce qu'il y a 1000 livres, they ask for 1,000. The first person, c'était ta femme. it was your wife. Tout le monde dit, ah, And Thomas went, Ma femme. my wife. l'histoire c'est qu'il a menacé tellement sa femme. So he threatened very, very badly Et il a his wife. obligé sa femme. And he obliged his own Pendant wife. les lots. From today on, Si tu veux prier, if you want to pray, il faut qu'il y ait un abîme. you have to go to Bima. Toutes les églises, non, All jamais. the other churches don't go there. Na évité pour nous atteindre l'abîme. I don't know why he sent him to Bima. Ba église nous ça babima bakota. Mais tika mtu azata l'église d'ailleurs atteindre l'abîme. He sent her to Bima. Donc il y a des gens There are people qui se plaisent that please à themselves, tout faire doing anything, sauf servir Dieu. but not serving God. Or, ne pas servir Dieu, les amis, comme nous avions vu hier, Or not serving God, as we saw yesterday, amène la condamnation, that brings condemnation. le malheur. It brings a Chaque misfortune. fois que nous servons Dieu, Every time we serve il God, y a une bénédiction. there is a blessing. C'est pourquoi la Bible déclare, That's what the Bible et declares. ça c'est un message lancé à Jésus. And this is a message that the Lord himself sent. Dieu envoie le prophète. And God sent Il prophets. dit, prophète, allez dire à mon peuple, As prophet, go and say to my people, mon serviteur Jésus. my servant Jesus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. I don't know if I'm talking to Ce someone. message This message affectera toute personne qui devient serviteur. is going to affect each person that's becoming Il a dit, mon servant. serviteur sera élevé. You see, your servant's going to be exalted. Mon serviteur montera. My servant is going to go high. Mon serviteur dominera. My servant is going to have dominion. Laisse-moi prophétiser à toute personne dans cette Let salle. me prophesy to each person Si in the tu room. décides de servir Dieu, You decide to serve de God la même manière que Jésus était monté, the same way Jesus went de up. la même manière que Jésus avait The dominé, same way Jesus had je dominion. lance un message sur ta I vie. send a message to Toi your aussi life. tu monteras. You too, you're going to go up. Je dis à quelqu'un qui montera, Say you're going to go up. qui sera élevé. You're going to be exalted. Sur cette terre, On the earth, il n'y aura personne there will be nobody né des hommes born from people pourra te mettre par terre. that's going to put you down. Parce que je dis que tu monteras. Because I'm saying you're going to Je dis go à up. quelqu'un tu I'm monteras. saying to somebody you're going to Je dis go à up. quelqu'un tu monteras. You're going to go up. Je dis que tu monteras. Somebody's going to go Si up. tu le crois, If you believe, comme à Ouagadougou, tu avec moi, amen. Jésus, Jesus, mon serviteur montera. my servant's going to go up. Quand Jésus est venu sur la terre, When Jesus came on earth, Pasteur Ongono, le diable savait the devil knew que c'est cet homme that is this man, qui dans le ciel, that in heaven, parce que j'avais refusé de servir Dieu, because I refused to serve God, c'est cet homme it's this man qui domine that the et qui dominion m'avait chassé. that chased me out. C'est pourquoi quand Jésus est venu, That's when Jesus came. il a trouvé que sur la terre, So on earth, le diable a emprisonné les gens. the devil put people Il in les a prison oppressés. and he oppressed Cet homme du calvaire, this man of God. l'homme que je prêche, The man I'm preaching, il s'est levé. he stood Et moi je suis la résurrection at the et resurrection la vie. and the life. Toute personne qui viendra à moi, Whoever comes to me, il recevra la vie. is receive life. Malgré que l'ennemi a mis des gens dans la prison. Despite that the enemy put Mais people in quand prison, Jésus se lève, when Jesus tu said, sortiras. you're going to come On out. a vu que tu sortiras. Say you're going to come out. L'homme du calvaire, The man of Calvary, l'homme qui a la puissance, the man of God power, qui a reçu le nom, the man who received the name élevé au-dessus de tout nom, that is above all other names. devant le nom de Jésus. From the name Tout of genou Jesus, fléchit every knee shall bow et down. toute langue confesse Every tongue shall que confess Jésus est
Dieu. Jesus is the Lord. S'il est pour toi, This is for you. la victoire est pour toi. S'il est pour toi, For you. l'élévation est pour toi. Salvation is for you. S'il est pour toi, For you. la percée est pour toi. Breakthrough is for you. Cet homme du Calvaire. This man of Calvary. C'est pourquoi dans le deuxième texte, That's why in the second la Bible scripture, nous a dit dans Ésaïe 60, the Bible says in the book of Isaiah 6, la nation, the nation, le royaume, the kingdom, l'individu the people qui ne servira pas Dieu that won't save God, sera puni. they will be punished. L'ennemi, The enemy il va nous empêcher who is going to prevent de us servir Dieu. from saving God. C'est pourquoi même dans l'église, That's why even in the l'ennemi church, est entré the enemy came in pour nous empêcher to prevent de us servir Dieu. from serving Vous God. allez remarquer quand vous êtes à l'église, You're going to notice when you're in the church, toute personne qui est à cheval là, the people that are in between two sides, les gens qui ne servent pas bien Dieu, the people who don't save God very well. People don't criticize mais them. ceux qui servent, But those who serve, si c'est une femme, if it's a woman, on va tuer comme un pasteur. and they will just say she's Si serving an chaque pastor. jour tu es dans la répétition, She's always in the rehearsal. et dans la répétition, il y a et les hommes et les femmes. In the rehearsal, there are men and women. Parce que toi tu es femme, Because you are a woman, où il y a une répétition zélée, but you come to the ça rehearsal, partout. they will take your Que tu ne name serves everywhere. pas Dieu. If you don't, Si tu es gentil, if you're kind, au segara na yo. and you do laugh, Parce que pour toi le sourire c'est un don. because the smile is the gift. Sourire na yo, Your smile, et puis sur faiblesse. it makes you a weak Mais person. bateau bazaki lunga kanga. But the people who have their face like this, Donc ce sont des gens they are qu'on ne people. critique pas. Pourquoi? They are always Parce que le diable va tout faire because the devil's gonna do pour everything que toi tu ne serves pas for Dieu. you not serving God. Mais aujourd'hui, But today, c'est trop tard. it is late. Coventry, Birmingham, tout le Midland, Coventry, il Birmingham, sera so we know l'onction de Dieu the anointing est dans ta vie. is in your life. Lève ta main droite. Lift up your Prie right avec hand moi au nom de Jésus. and pray with me. Je déclare, I declare, avant la fin de cette année, before the last moi et ma maison, I in my nous house servirons le Seigneur. serve the Lord. Si tu le crois, If you believe, comme au Kassai, as in Kassai, toi tu es victorieux, les amis. you are a victorious person. Quelqu'un dit Amen. Somebody say amen. Quand Jésus est venu, When Jesus came, le monsieur a tout accompli. this man accomplished everything. Jésus n'avait pas besoin de détruire le diable. Jesus didn't need to destroy the devil Parce que le diable savait que Jésus l'avait déjà vaincu. because the devil knew that Jesus already Ce overcame que him. Jésus est venu faire, What Jesus came to do c'est de te donner le pouvoir was to give you the power pour que tu prennes maintenant ta position so that you can take your en position servant Dieu et dominer sur la terre. and dominion of C'est the earth. pourquoi je vais te montrer That's what I'm going to show you. avantage The de advantage. quelqu'un qui sert Dieu. Someone that says Si God, tu es dans la vérité, if you're in the Dieu truth, te fera du bien. God's going to do Dans good. Psaume chapitre 37, Psalm chapter 37. la Bible dit ceci. The Bible says, Fais de l'éternel tes délices. delight yourself in the Lord. Il te donnera quoi? It's going to give you what? Donc il ne te donnera pas ce que tu demandes, mais ce que ton cœur. It's not going to give you what you want, but what your desires want. Ça c'est une What your heart desires. première catégorie de personnes. That is the first category of people. Des gens qui font de l'éternel leur délice. The people who delight themselves in the Lord. Des gens qui les servent. The people who serve Him. Dieu dit parce que tu me sers, God says, because you je serve, te donnerai I will give you avant que tu demandes before you ask les désirs de ton cœur. your heart desires. Ça c'est la première catégorie. That is the first La category. deuxième The catégorie, second category c'est la catégorie de tout le monde. is the category for everyone. Il dit fais de l'éternel, Amen, recommande qu'on sort à l'éternel. Donc il faut prier. You have to pray, Mets en lui ta confiance. trust Him, And and you're waiting, Et Dieu agira. and God is going to, Agira et combien après? and the action come after. Pour lui dire parce que Because you keep asking. un bateau va saler la cahier. And those who serve Him, Na éviter ce mouton va saler la cahier. I don't know if someone serve Him. Kinga yo na sepeli déjà. I was yours. Kinga yo na sepeli. I was yours. Rejoice already. Si on était à l'Équateur, God in the equity. une maman allait lever la main Someone you et dire avec moi ceci. Moi non yo ceci. Oh, this son uses. La Bible dit, The Bible says, c'est l'éternel te délice. delight yourself in the Lord. Il te donnera He will give you avant que tu ne demandes before you ask. ce que ton cœur désire. What's your ask? Mbulo yo si la te. This year is not going to Nzamba pesa yo. be. God gives you. Nabi nzamba pesa mutu moko. God gives Le someone désir de ton cœur. your heart desires. On avait une sœur
sœur qui est venue à l'église. We had a sister who came to a Il y a au church. moins 4 points que je vais vous donner. There are 4 points I'm going to give you. Une sœur est venue à l'église. The church came to Elle a church. fait 7 ans dans le mariage. And she spent 4 years in the 7 ans dans le mariage. 7 years. Elle n'avait pas d'enfant. She didn't have Vous savez, souvent les children. gens qui n'ont pas d'enfant, So there are certain people who don't have children. ils pensent que les enfants se trouvent dans une église. They think that children, they are in the church. Ado changer l'église, au bon Dieu, le prenez à Zoumon attaqué. Au bon Dieu, le prenez à Zoumon attaqué. They pray for you. If they pray for Et you, quand il est venu à l'église, and when she came to church, elle m'a expliqué, papa, she explained to me, la table n'a pas église est bénie. I went to so many churches. Elle a cité le nom du pasteur que n'a pas église ou à l'écart. She mentioned even the name of the pastor in the Et church. pendant qu'elle parlait, And when she was talking, j'ai senti l'esprit me dire, I felt the Spirit talking to me. ne prends même pas de la peine à prier pour elle. Don't even bother to pray for her. Dieu m'a montré un verset et je l'ai présenté. And God showed me a scripture and I showed her. Et le verset dit d'Exode, dit, vous me servirez. And the scripture says, you'll save Et me. moi, Dieu, And I, my God, I'll bless il you. y aura dans ma famille ni femme qui avorte. There will be in my family even no woman who miscarriage, even a barren Je woman. lui ai présenté le département de maman. I'll present her the department Je for lui ai women. choisi une commission So you can choose any. et va travailler. Les amis, quelqu'un qui a fait 7 ans dans le mariage. The person that spent 7 years Le in the médecin a mis un point final. and the doctors, they put a full stop. Il y a moi, nous ne craignons pas le rapport des hommes. That we don't feel like Les hommes peuvent donner les rapports. we can give them Mais all tant the que points. Dieu est vivant, As long as God il y a is encore de l'espoir. there's still hope. Cette femme, 3 mois, This woman, 3 months. pour ceux qui connaissent notre église, For those who knows our church, pour ceux qui étaient à Londres, for those who are in London, elle s'appelle la sœur Rita, vous pouvez aller vérifier. her name is Sister Rita. You can go and check. Son mari, c'est le frère Bobo. Her husband name 3 is mois Bobo. après, After 3 months, Dieu l'a visité. God visits her. Dieu est capable de te visiter, God is able to visit, pas parce que tu le mérites, not because you mais parce que tu le sais. because you serve. Ceux qui ont servi Dieu, Those who serve God, ils n'ont jamais été abandonnés. they've never been. Ceux qui servent Dieu, Those who serve ils ne God, vont pas pleurer à they jamais. are not going to pray Ceux qui forever. servent Dieu, Those who serve God, même quand ils tombent, even when they le fall, Seigneur viendra le relever. God is going to come and Ceux take qui them out. servent Dieu, Those who serve God, même quand vous les condamnez, even when they condemn mais le them, ciel les apprécie. heaven appreciates C'est them. pourquoi je te supplie That's why I de beg servir you Dieu. to serve God. Non, mais j'ai aimé comment tu as chanté avec joie. Sister, I like the way Quand nous servons sing Dieu, with joy. nous ne servons pas pour les hommes. When we serve Him, we don't serve Him because of Il y a moi people. yom totonga bato à l'église. You're the one who gossip about other people. Avant tonga muto asala kanza mingi tuna ye. Before gossiping about someone who serve God, ask Him first. Osalela ke boye pourquoi? Why do you serve Him Parce que this way? chacun de nous a une histoire. For each and everyone has Chacun de one nous sait story. là où le Seigneur l'a pris. He knows where the Lord took him. A une famille na bango ndenge He ezalaka. knows his family how he is. A yebi makambo aleka na He knows ngo. the things that went through. Avant tonga nga tuna So he knows the things tuna. that may ask me Okangama first. na nzambe kwa likambo. Nini? Kotonga na nse. Don't gossip first. Pourquoi? Parce que nous autres, nous savons là où il nous a ramassés. Because we know where the Lord took Et us. quand nous les servons, As we serve nous ne les Him, servons pas pour les hommes. we don't serve because of Il y a moi people. là, même si je suis dans la chorale, Even when the je suis choir, dans un groupe, I'm in the group. je ne démissionne pas. I'm not going to Pourquoi? go. Parce que je ne connais pas Because he doesn't la know personne qui sert. the person that he serves. Donc on ensemble. If you serve God, Batonga yo batonga te, je m'en fous. they might gossip you or not. C'est pourquoi I don't moi-même, care. That's what I'm saying. chaque matin, comme je vous ai dit toujours, Each morning, as I already said, avant de me réveiller, before I work, moi-même je me regarde dans le miroir. I look at myself in the mirror. Na mitali na tongo. I look in the morning. Je I me say, dis waouh, I say, wow, Maps, moi-même, myself. je m'aime. I love myself. Soki nabimi, I know. nakuta ino na église na biso. If I meet you in the Soki church, olingi nga, merci. if you love me, yes. Soki olingi nga te, merci. If you don't love me, Parce thank que you. moi-même, je m'aime. I love Et myself. d'ailleurs, so na ngila pas son mbote. Even if I have to greet you, Bobo na yo. you refuse. Yo yebi bambote komenga na sina zwa. You know how many greetings I've already received? Ya yo mwa mbote moko so opimeli nga sa lokote. Even one greeting, if you don't give me two. Pourquoi? Parce que Why? chaque matin, Because every morning, le Seigneur renouvelle the Lord renews sa bonté dans ma vie. goodness in my life. Yoza muto pangwama. You are blessed. Na je dis que tu es béni. Say you are Je blessed. dis que tu es Say béni. you are blessed. C'est pourquoi That's why je ne pleure pas. I don't cry. Il y a des avantages
Il y a le bénéfice de servir Dieu. of serving God. Je vais vous donner au moins 4. I'm gonna give only 4. Et puis tu seras dans la joie And you're gonna be happy de le servir. of serving Him. On a dit Amen. Say amen. Vous savez, quand Jésus est venu, So when Jesus came, et ça c'est la première raison que je vais donner. and this is the first reason I'm gonna Quand give. Jésus est venu, When Jesus came, il a trouvé que la plupart de frères et sœurs étaient dans une prison. he found that so many people, brothers and sisters, were in a prison. L'ennemi a mis nos santé dans la prison. The enemy put our health in prison. Comment vous savez que les malades nous sautent dans l'hôpital, n'a pas appareil, n'a pas docteur, ils ne comprennent pas. You see, there are some sickness you can go with it to the hospital, even the devices. Des maladies occultes. There's an all Il y a des gens dans leur vie, There are people in their lives. son argent, It's money. asangisa commerce na mutu banda basangisa. The mix, C'est comme si la malédiction est entrée dans sa vie. It looks like there is a case that La came into his life. pauvreté est entrée dans sa vie. Poverty comes into his life. L'ennemi a mis certaines de nos richesses dans la prison. The enemy puts some of our wealth Il y a in our des gens, prison. même leur mariage, There are people, even their marriage, leur succès, their success, leur avenir, their future. c'est comme dans une prison. It's like in a prison. Mais quand tu sers Dieu, But when you serve God, le premier avantage, the first advantage, le Seigneur the Lord nous fait sortir is going to take us de out toutes les prisons sataniques. of every satanic prison. Quelqu'un dit Amen. Can somebody Je say ne amen? sais pas dans quelle prison tu te trouves, I don't know in which prison you are. mais parce que tu sers But Dieu, because you serve tu God, sortiras de cette you're prison. going to come out of that J'ai dit, prison. tu sortiras de cette I prison. say you're going to come out of that prison. Vous savez, il y a des années quand nous étions au Congo, You know, there are some years back when we were in Congo. je parle de la prison. I'm talking about the prison. Il y a plusieurs sortes de prisons. There are so many sort of prisons. Quand tu vas dans notre pays, When you go in our country, so salimwa likambuke bakocho na prison en quartier. if you do something, they took it in a prison in an area. Quand ça You live. monte, on peut te mettre dans Makala, He said about crime, they took you to another prison. mais selon le degré, on peut te mettre dans le zoom. According to the crime that you commit, they take you to a higher and very serious Puis prison. on t'amène dans Angenga. Or they may take you to a very bad Puis prison. on t'amène dans Ekafela. They may take you to Ekafela, which is a Quand on bad te prison. met là-bas, c'est fini. If they take you there, it's Il y a finished. différents lieux de prison. There is 70 different sort of prisons. Ça dépend du degré de tes fautes. It depends on the degree of your crime. Et l'ennemi aussi a plusieurs prisons. And the enemy is called sort of prison. Mais j'ai la bonne nouvelle. But I've got good news for Même you. sur la chair, on a prison wapi. Even it takes you to any L'homme du calvaire, the man of Calvary, cet homme que nous servons, this man that we are a serving, la capacité de nous faire sortir take us de out toutes les prisons. of all those prisons. La première prison, lieu et la prison ennemie, The first prison of the enemy, pasteur, c'est la terre. Pastor, is the earth. Eza na bato mingi bakanga bango na mwa banzungu maintenant sur la terre. There are people who they've been in the prison, in the ports on earth. Quand tu commenceras à servir Dieu, When you're gonna start serving God, la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe the Bible says in the book of Isaiah que le cieux, that the heaven, c'est le cieux de Dieu, the heaven of God, mais la terre but the earth est son marchepied. is his Soki footstool. bakanga yo na mabele, If they oh non, bandoki ya kikwiti, all the witches of Equity, bandoki ya Kasai, all the witches of bandoki Kasai, sudi ya Bandu, nous all sommes of Bandu, mais or tant whatever, qu'ils sont sur la terre, as long as they are on the earth, l'homme que tu sers, and the man that you're l'homme serving, du the calvaire, man of la Calvary, Bible dit la terre the Bible says est the son earth, marchepied. his footstool, Dans cette prison, in that prison, tu sortiras. you're gonna come out. J'ai dit que tu sortiras. Say you're gonna come out. J'ai dit que tu sortiras. You're gonna come out. Ma bénédiction, My blessing c'est ma bénédiction. is my blessing. Regarde ton voisin. Look at your neighbor. Dis voisin, Neighbor, ce qui est à moi what is in me est à moi. is in me. Yanga eza yanga. Mine is mine. Si l'ennemi avait volé, If the enemy stole it, lelo ezobima. today is gonna come out. Ezobima. Today is gonna come out. Ezobima. Today is gonna come out. Neighbor, Si ma prison c'est sur la terre, if my prison is on c'est earth, fini. it's Vous finished. savez, quand on était au Congo, You know when we're in Congo, il y avait une équipe qui s'appelait Vita et puis l'autre Iman. there is a team, a football team that was called Vita. And Avant le match, before the game, ils ont montré un boule hier. if you see there is a cloud, you want to rain. Les deux élections Vita sur Iman. I don't know if it was Vita or Il y a un Iman. boule hier. If you see the rain, Faut bien essayer. say it's finished. Oui, mais il y a pas soki mbule beti, There are certain people who is C'est leur rain. victoire. It is their victory. mais soki moi ezali, But if there is L'autre équipe sunshine, gagne. it's the other team mais that's c'est going to win. que l'ennemi a fait une erreur. But what the enemy did, the Ou enemy bien si said, a mis sur la prison, écoutez, nous sommes Chine à Mabélé. he put us in the prison. Or le maître de notre vie, But the master of our la terre life, c'est son marchepied. the earth is his foot. Tu sortiras. You're going to come out. J'ai dit que tu sortiras. I say you're going to come J'ai dit out. que tu sortiras. You're going to come out. L'autre prison, The other prison,
Ceux qui ont lu le livre appelé Those who read the book called Aller à Bethel. Go to Bethlehem. À Bethel, ils connaissent l'histoire de Lisungi, They know the story of Lisungi. qui était un occultiste. He was an occultist Et qui person. dit que le cimetière, c'est tout un monde. He said the graveyard is a world. Et quand ils arrivent dans le cimetière, ils font les incantations. When they arrive in the cemetery, they do incantations. Des tombes s'ouvrent. And the grave is going to Et open. puis ils entrent là-bas. And they will go into it. Et c'est tout un monde. And it is a world. Et il y a un enfant du pasteur avec ses amis qui était aussi allé dans le cimetière pour avoir la puissance. There is a pastor's child who went to the graveyard to have power as well. Et quand ils sont allés, And when they went there, et dans leur réunion occulte, in their occult alors meetings, l'enfant du pasteur a réalisé que Place Nazare les a bien. the pastor child realized that where he was not good. Il commençait à dire dans son cœur, And he was talking to himself in his heart, au nom de Jésus. in the name of Et Jesus. chaque fois qu'il citait au nom de Jésus, And every time he was mentioning tous les esprits qui étaient là tombaient. all the spirits that were there, they were Et falling. l'esprit satanique qui parlait, And the satanic power that was il talking, dit, il y a quelqu'un dans cette salle and he was saying that there's qui someone in this utilise world, un nom qui n'est pas permis en ces lieux. that he was not allowed to be in this place. Oh my God. Le nom de Jésus, The name of Jesus c'est le nom élevé au-dessus de tout autre nom. is a name that is above all other names. Et pour couper pour l'histoire, And to short this on a story, réalisé que c'était cet enfant-là qui parlait du nom de Jésus. they realized that it was that boy that was talking about Jesus. Dans son témoignage, Babando Landaye, In his testimony, they were chasing him. vous ne pouvez pas me demander, You don't have to ask me how they have to run away. dans le cimetière, c'est tout un monde. In the grave, Bazola, is the world. They were following. Et Lisungi dit, And listen, he said, dans moi, c'est un coué. when the boy wanted to fall down, Lui, il regardait. he was looking. Parce qu'il voulait savoir quel est ce nom que notre chef ici a peur. He wanted to know what is that name that our boss. L'enfant était tombé. And the boy fall down. Et quand les esprits sataniques démoniaques And when the satanic and demonic voulaient power came, l'arrêter, they wanted to fight voulaient le him. prendre, They wanted to take him il a away. seulement crié, He just shout, Jésus, Jesus, sauve-moi. save me. Ces esprits sont tombés. And those powers, Le spirits fall petit down. s'est retrouvé en dehors And the boy found himself out et il est parti. and went out. C'est dans cette raison que Lisungi It is that reason that les a suivis and followed him jusqu'à Bethel up to et il était Bethlehem. converti. And he was Si born again. quelqu'un dans cette salle, If there's someone in this hole, Akangayo, mais dans la prison à cimetière, they put you in a prison in bah, a graveyard. c'est une grosse erreur. But it is a big Parce mistake que le maître de ta vie, because the master of your il life, s'est donné. he gave himself. On a pris son corps. They took his On body. l'a mis dans les cimetières. They put him in the Et grave. quand il était dans les cimetières, When he was in the grave, il a maîtrisé les premiers jours. he Il a maîtrisé le deuxième jour. the second day, Il a cherché la mort. he found the Il dead. a écrasé la mort. Le troisième jour, And the third il est sorti victorieux. Il a regardé la mort. he looked at the dead. Il dit, mort, yo. He said, you dead. Où est ta force? Where's your power? Mort. You dead. Où est ton aiguillon? Where is your power? J'annonce à l'église. I announce to the Si church, tu étais dans la prison, you're in a prison. aujourd'hui, Today, il dira you're gonna à say, cet esprit, où est ta force? where is your power? Où est ton aiguillon? Where is your power? Jésus, Jesus, il va te faire sortir. he's gonna take you Dis out. avec moi, je sors. Say, I'm coming out. Dis à toi, je sors. Say, I'm coming out. Dis avec colère, je sors. Coming out. Aujourd'hui, je sors. Today, I'm coming out. Les amis, Dieu est puissant. Friends, Jesus is powerful. Troisième prison, The third prison, c'est dans les eaux profondes. it is in the deep waters. So oke na bamboko eza pembe na bamai. If you go in the cities that are close to the water, Balinga nde omona penza kindoki ndenge ezala. and then you'll see how witchcraft is. J'étais allé au Bénin. I went to Benin. J'ai passé dans leur marché. I was going into their market, close to the market. Nakuti wenze bakanga me biloko batiki. I saw the market closed, but their stuff, their goods was there. Nalobi, I said, what? bato basambelaka trop. These people do pray, Lord. Et puis on m'a dit non, c'est pas la prière. So it's not about prayer. Soko meki If you try, esili. it's finished. Oh, moi je sais que quand on était en Afrique, I know that when we're in si vous Africa, avez peut-être votre manguier, if you go a mango tree, ozoboya bato babuka ngo alo chez moi. and you don't want people to come and steal, Et bon, on est we put something in symbol. People take it away with a Soko stone. meki. But there, if you try, Oh baby. you are finished. Parce qu'il y a la puissance des eaux. Because there is a power of water. Il y a des gens dont le diplôme, le succès, le mariage est pris en prison
dans le zoo. There are people, certain people, their qualification, marriages. Mais ce qu'on veut saler la Yesu. If you serve God, Ce qu'on veut saler la Yesu. if you serve God, Yoka, ce qu'on veut saler la if Yesu. you serve, Même ceux qui vont kanga on a maille. even if they put in La Bible l'appelle l'eau de la vie. the Bible calls it Yemogoma ya bomoi. Là où il y a la mort, where there is il peut donner la vie. can give life. C'est un des deux. The second, Cet homme, quand il est dans le passé, even in the past, ils ont divisé l'eau en deux. he divided water in two. Tunanga. Ask me, Bamami wata. they Batata wata. married to Bandoko wata nyoso. and all the people that Quand Dieu avait divisé l'eau, when God divided water, Bazara wa. when were they? Lobana Bazayi wa. Tell me when were they? Impuissant. Ouais. Parce que devant cet homme, Before that man, you Kokate. cannot do nothing. Et quand Jésus est venu, When Jesus came, à l'ennemi m'a divisé ma maille. he was tired of Il dividing va water. non nyata maille. He's just Et stepping moi on na yo, si on t'a mis dans l'eau, He's moving the nyata water. mo, You're gonna step on the water. nyata. You're gonna step on it. Et Jésus était dans la barque, And Jesus was a comme boat. toi dans ta barque. As you in your boat. Quand il y a eu le vent, When the wind il s'est levé, he stood, il a calmé la tempête. he said Dans la prison de eaux, in the prison of toi water, tu sortiras. you're gonna come out. Okobima, You're gonna come out. j'ai dit Okobima. I say you're gonna Je come out. croyais que tu allais dire un bon amen You're là-dessus. gonna say good amen. C'est pourquoi les amis, That's why, friends, servir Dieu serving God. est un avantage. There is advantage. Cette femme de Bénin, This woman in Benin, elle a naturalisé américaine. she's naturalized American. Akanga est vraiment dans les eaux. They arrested her in On l'a water. envoûtée à partir du Bénin. She was bewitched from Benin. Aux États-Unis, elle voyait les apparitions des serpents. In the USA, she was seeing serpents appeared. C'est la nyoka yoka eka na sang. The serpents just listen, hear about him. Ceux qui te boit qui a ta bébé serpent But ici. if we put even a baby serpent here, Au monde, on n'est pas de ça, bah, jidoka. you see people how they're gonna run away here. Parce que le serpent est très dangereux. Because the serpent is dangerous. Je me rappelle quand je m'étais converti, I remember when I was born again. j'étais attaqué par un vieux du quartier. I was attacked by an old man in 5 fois par les serpents. 5 fois par les serpents. 5 times by a serpent. La première fois, The first time, j'entre dans ma chambre, I went in my room, et sous mon lit, on my bed, entre la couverture et l'autre drap, before they quit. les serpents sont sortis. There was a serpent who came out. On a cherché à les tuer. C'est un animal très rusé. It's a very crafty animal. La deuxième fois, And the second vous time, savez, à un certain moment en Afrique, quand la vie était bonne, you know, chaque enfant avait son kibakula à biloko. each child used to have his own plate. Et puis, les parents mettaient déjà dans votre chambre. And people, parents used to put that in the room already. Et mon cousin me dit, And my cousin told me, n'a repassé l'heure comme ça, vous pouvez s'en aller biloko. I would like to iron for you so you can give me your Et food. moi, je savais qu'il y avait 3 viandes. So I knew there were 3 meats. Alors lui me dit, non, il y a 2. He told me there were Il only dit, mais 2. je sais qu'il y a 3. I told him, I know it's my food. I Alors know il there are voulait only 2. aller avant et puis prendre le petit morceau And you want it first and got the piece of, et puis me présenter qu'il y avait 2. and present to me that there were only 2. Akuta na chambre nanga. He went in my bedroom, Sur ma table, on my table. akuti kibakula. Na évité so ba kibakula on awe zalate. Ezaka. He found a certain plate. Afungoli kibakula. He opened, Le serpent est sorti de l'intérieur. the serpent came out. Donc quand l'ennemi veut t'attaquer, When the enemy wants to attack, même quand tu es ignorant, even when you are ignorant, le Dieu qui voit tout, the God te that sees protégera. everything is going to protect you. attends le lobby amen. Even if you don't say C'est amen. pourquoi servir Dieu a des bénéfices, les amis. That's why serving God Je ne is pouvais pas être vivant aujourd'hui. I couldn't have been alive in today. La troisième fois, The third time, j'étais le soir dans la paillote. in the evening, I was in the tent. J'ai mangé avec mon oncle. I was eating with my J'avais uncle. l'assiette. I have my plate. Et Like le this. serpent était dans mon pied. And the serpent was Je on ne my voyais foot. pas. I didn't see. Et l'oncle a vu, il y avait un serpent. And my uncle saw that there was a serpent. Il ne savait pas s'il faut qu'il les tue. He Parce didn't que know whether to kill it c'est un serpent qui était prêt à mordre. because it was a serpent that was ready to bite. C'est Nzamba ensemble, les amis. God is God. Nzamba batela kaba oya ye. God protects his own. L'oncle me dit, And my uncle est-ce que tu said, peux aller dans la maison me prendre de l'eau? can you go in the house and bring me water? J'ai laissé mon assiette, And I left my plate la télémie, and I stood up. je soulève le pied, And I stood up. et puis l'oncle me Alice Amata. dit, serpent. And the man said, serpent. Baninga, je ne savais pas que j'étais capable de faire le marathon. I didn't know that I could run that fast. J'ai couru, I ran, et pourtant le serpent était
Alors, cette femme aux États-Unis voyait des serpents. And that woman in USA, she was seeing snakes in Elle a the compris window. que c'est occulte. She realized that it Elle est was not rentrée à there. Cotonou. And she from Elle a réuni la famille. and she came and Avant put the family together. They were talking about it. Mais maintenant qu'elle s'est préparée à rentrer, And she was getting ready to go elle a back. eu passeport naïe. She took a passport. À qui a son billet. She went to buy a ticket. Quand on ouvre le passeport, When they open a passport, la photo, sa photo, a picture, c'est la figure d'un homme. and they found a picture. It was a man C'est face. mais ça c'est un homme. Said this is a man. Hier mon ce soir Zui. And if she take her own passport, and she can see that it's So a apesi muto alors qui pene makambute. and she gives someone who is not in the service, you can see that it's her. Écoutez, Listen, la seule personne qui peut te délivrer, the only person that can deliver you ce n'est pas le même personne qui te fait du mal. is not the people that do bad. Il y a un homme qui les a vaincus. There is a man that Il y a un overcame homme them. qui a reçu le pouvoir élevé. There is someone who received the power. Il nous a fallu seulement une simple prière. It was only one prayer. Et quand on a fait la prière, When we did that secret le prayer, Seigneur l'a libéré. and God can deliver Ce her. que Dieu a fait au Bénin, What that God il did, peut le faire avec He toi. can do it with you too. Je sais que dans ta prison, I know that in your tu prison, sortiras. you're gonna come out. Et c'est un avantage de servir Dieu. It is an advantage. There's a certain advantage Parce in que serving Dieu God. nous fait sortir de toutes nos prisons. Because God takes us out of all sorts of prisons. Dans notre famille, In our family, notre grand-père avait plus d'une femme. my grandfather had so many wives. Nos oncles, notre père, plusieurs femmes. Our Notre père uncles avait- and other uncles, Et they had j'ai so many compris que wives. c'était un lien de la famille. And I realized that it was a bandage. C'est pas qu'ils étaient beaux, It's not that they were handsome, mais c'est un lien. but it was a bandage. C'est pourquoi quand vous trouvez un... C'est pas une injure, hein, quand on dit It's not an insult. cette femme c'est un mongando. Mongando c'est pas une injure. Mongando c'est tribu. Mungando is a tribe. Mungando is a Mais c'est tribe. fait qu'il y avait un lien But there is a bandage de l'impudicité dans ce monde-là. of fornication in that. Si vous savez babengi muto mungando, If they call Mungando, au moins il dit ah oh, mungando. Mungando. Et pourtant mungando c'est comme Mukongo, Mungando Muluba, is a tribe Mungando. just like another tribe. C'est un lien. It is a bandage. C'est comme quand tu vois un Muluba qui n'est pas orgueilleux. It's like you see a Muluba who's not a proud person. On va dire oh oh Oh, oh, oh Muluba ndengine. it's kind of Muluba. Muluba Is this. Muluba calme bon. A Muluba that is very quiet. Like Quand this. un Mongo est fidèle, A Mongo that is faithful. oh Mongo ndengine. It's kind of Mongo. Is Parce this. qu'il y a certains liens Because there is a certain bandage qui sont au-delà de tes forces. that is above your strength. Mais quand tu commences à servir Dieu, And when you start serving God, tu vas briser la chose. you're gonna break that Tu thing. vas le briser. You're gonna break it. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. C'est un avantage de servir. It is an advantage to serve God. C'est pourquoi That's je why. te montre les avantages afin que tu le serves. I'm showing you advantage that you can save Him. C'est pourquoi moi, pour ne pas rentrer dans ces liens, For me, in order not to go in this bandage, j'ai prié à mon Dieu. I pray to my God. J'ai dit, Seigneur, je vais mourir vieux. I say, Lord, I wanna die old, Comme ça, je laisse ma femme vieille. so I will leave my wife old. Dans ces belles ma vie, il y a des balles, il va kufa. All the old people will be dead at that time. Parce que si elle meurt avant, Because if she dies before, les gens viendront m'exhorter. people will come and exalt me. You are leading the church to remain single is not good. Et dès que tu te maries, Once you get married, maintenant tu rentres dans le lien de la famille. you go back in that family bandage. Everyone have 2 or more wives. Seigneur, que je meurs vieux. Oh God, let me die whole, Je la laisse vieille. so I can leave her old, Nous avons simbe azate tokuta na soko. and no one is gonna touch her. We're gonna mix them. Quelqu'un dit amen. Someone say Ça c'est amen. le premier avantage, les amis. That is the first advantage. Même si ta famille était dans la prison, Even if your family was in mais prison, quand tu commences à les servir, once you start serving, il te fera sortir de cette he's prison gonna take you out of et tu prison. vivras la gloire. And Quelqu'un dit amen. can somebody say, Deuxième the avantage. second Vous advantage, savez, quand Dieu vous fait sortir de la prison, when God takes you out of the prison, comme nous l'avions dit hier, as we said il y yesterday, a des gens qui sont sortis, there are people who came out of the mais qui ont prison laissé tous leurs biens. and they've left their belongings there. Mais toi, But you, quand tu sers Dieu, when you serve God, tu sortiras toi, tes enfants, ta femme, You ton gonna come mari et tous tes biens.
yourself, your wife, your children, and your C'est pourquoi belongings. nous déclarons That's why we declare que dès ourselves. la zombie mabo, As I'm coming out, je ne sors pas seul. I'm not coming out Je myself. sortirai avec ma femme. I'm gonna come out Je with my wife. sortirai avec mon mari. I'm gonna come out with Je my sortirai husband. avec mes enfants. I'm gonna come out with my Je children. sortirai avec ma vision. I'm gonna come out with my Je vision. sortirai avec ma santé. Come with my Je health. sortirai I'm coming out au nom de in Jésus. the name of Jesus. C'est pourquoi si tu as un enfant That's why if you have a child qui se rebelle aujourd'hui, that rebel himself, Moninga, avec les conseils tu ne peux pas, with your advice you can't. mais ce que je sais là, But if you save God, ata kangama wapi. even if he was in a prison somewhere, God is gonna. Je crois que nous avons donné ici le témoignage de Moïse. I think I gave you a testimony of Moses. Moïse est un pasteur brésilien, Moses is a pastor, a Brazilian pastor. mais que sa maman priait, That his mother was praying. sa maman servait Dieu. His mother was serving Dans la God. Moninga, Friends, c'est que nous vous disons, what we are telling you, Yom Tokopambola Manan. you are the one who's going to be blessed. Cette maman dans sa prière dit à Dieu ceci: This mother, or in your prayer, she was telling Seigneur, God, moi je te servirai. God, I'm going to save you. Ne permets aucun de mes enfants ne meure païen. Don't allow any of my child to die as a pagan. Azote aligné na été. I was praying. He was Mais la preaching, maman a fait alliance de travail avec Dieu. but God, a mother made a covenant with Dans la God. papa ça est l'ensemble. Brother, Cher, sers Dieu. save God. La vie est fragile. The life is Cette maman fragile. en priant, mais This woman, when she was praying, était dans la drogue. his son was in the drugs. Son histoire est compliquée, les amis. His story is very complicated. Dans la drogue, les amis l'ont pris et puis l'ont tué. In the drug business, his friend Avec took him 6 balles. and killed him. With C'est parce qu'il y a des gens qui 6 ont suivi bullets. les témoignages de Moïse. I don't know if you had this So, après testimony. ça, témoignage à Longola, on a l'issue. If he gives testimony, he Ma bête actually est na l'issue, monsieur Kote. They shot him in his heart. Bazi a koufi. He was dead. Amemi na morgue. They took him to the mortuary. Kote na frigo. They put him inside. Espoir fini. The hope was gone. Bako yem sa maman. They called and they report to him his mother. Moïse a koufi. Moses was dead. Maman ndimite. His mother said no. Elle s'est mise à genoux. And she went on her knees. A dit Seigneur, Said, Lord, toyokana kinayo. we have agreed. Moi je te servirai. I'm going to save you. Mwana na nga moko te. None of my child Mère païen. will die as a Gentile. À ce que je sache, And Moïse ayamba yo te. Moses hasn't received Avi yet. en a vie. He has to come back to life. Même 2 minutes Even qu'à for 2 minutes before, cette maman est allée dans la morgue. this woman went to the mortuary. Yango ba maman oboza a. 7 women with you here. Par yo. Through you, Ba no ba koza sauver. your children can be saved. Ba no koza la sauver. Your husband can be saved. Une maman quand elle se lève, If a woman is in, elle touche le ciel. she can touch the heaven. Akomi ba bimisi lié moi. She came and they took out the Akoni que woman. c'est fini. She knew that it was finished. Oui, bien ça na bato bandimaka te. There are people who don't accept it Exemple ba easily. bimisi était que tika. Until God says, Elle a commencé à prier. she started praying. Seigneur, Say, Lord, souviens-toi remember, que moi je te sers. I saved you. Fais sortir cet enfant. Came out this boy out. This boy was dead. Balinga nzamba nzamba. God is God. Na ebite likamuli na vie na wese kufa. I don't know which kind of problem Mais is soko in your life. saleli nzambe But avec if you promesse. say, God, Nzambe nga azosalela yo yotalela likambo oyo. God, I'm saving you. I look at this problem. Moïse a bougé le doigt. Moses starts. Quand il a bougé le doigt, When he started moving, maman gangi. woman said, hey, Venez. God, Il doctor, vit. he's alive, he's alive. Babi eza ba illusion. Doctor said that Abe eza illusion te. no, it's not Et illusion. aujourd'hui, And today, Moïse témoigne. Moses is testifying. Avant que maman mwa kufa, Before this woman died, asala prière na ye. she prayed. Alobi nzambe. Say, God, Na kokufa te tina mona Moïse azote. I'm not going to die until I see Moses preaching. Eza kutu musu basaka na prière. There are people who are joking with So azo prayer. prier ba français ga ya pas. Pray just French. Seigneur, je te loue. Oh God, I Je pray. te loue, je te magnifie. I magnify. Je te magnifie, je te célèbre. I magnify you and I Le celebrate. lili des vallées, des tout. Azo ça ma pas. Just do it. Il y a des gens quand ils vont dans la présence de Dieu, People who are into the ils presence sont of the Lord. sérieux. They are serious. Ça là ça va Jacob. He said, Ce qu'on peut mourir if you don't, nakotika te, I'm not going to stop nakobima te, ifonza kosala. until you Soki eza yo tongo na loboko. Les amis, Oh, Dieu friend, est puissant. God is powerful. Dieu écoute la prière. God listen to prayers. Cette maman, This woman, quand le jour que Moïse a prêché, the day that Moses are preaching, Moïse a zonga pour nous yebise maman na uto teya. Moses went back and said, Mom, I was preaching. Azui Bible na ye.
And he took his Bible. Ceux qui ont déjà suivi les témoignages de Moïse, See, with his own Bible, God gave, his mother gave him Seigneur, the maintenant Bible. je peux partir. And the woman says, now God, I Moïse can avait dit go. non, tu ne peux pas parce que dans un mbongo te. Moses said, no, I don't have money. Abomoni Bible. Say, this Bible, Mbongo na yo. this is your money. Bible yo. This Bible. Balobaki obota te obota. Say, you're not going to have Bible sur le monde entier. This Bible is going to take you around the Salut world. les âmes dans la vérité. Save God in the Et truth. tu le verras. And you see it. Et si nous connaissons Moïse, If you know et Moses, si même moi j'avais visité Brésil, if I visit c'est Brazil, à cause de cet homme. it's because of that Mais man. en fait, c'est la prière de sa maman. It's because of the prayer of Ce his qui maman m'a dit dans le cycle. There is a woman in Yamba na kombo na Yesu. Save it in the name Par of ta prière, through the prayer. tes enfants soient Your sauvés. children be Que saved. ton mari soit sauvé. Your husband be Que ta saved. famille soit sauvée. Be saved. Parce que nous servons le Seigneur. Because we are serving God. On a dit Amen. We say amen. Le Amen a bien. Say amen. Le Amen a bien. Amen. Qui sortira? You're going to come out. Lève ta main encore. Lift up your Dis, hand. je déclare. Say, I declare. Dis avec foi, je déclare. Say, I Que declare. je sortirai. Now come out. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Serve the Lord. Je sors. I'm coming out. Je sors avec ma santé. I'm coming with my heart. Je sors avec ma richesse. Coming with my wife. Je sors avec mes enfants. Coming with my children. Au nom de Jésus. Name of Jesus. Quand nous servons Dieu, Yes, we are serving God. il se glorifie. He's going to be Toute glorified. sa gloire. In His own glory. Au nom de In Jésus. the name of Jesus. Deuxième avantage Second advantage de servir Dieu. of serving On God. va que je vais m'arrêter puis on va prier. Deuxième avantage de servir Dieu. Second advantage. Vous savez, deuxième avantage, The second advantage. c'est que quand nous servons Dieu, is serving God. Dieu fait de nos épreuves God do our trials, of our trials, de source de notre bénédiction. the source of our blessings. Alors, Hello. la Bible dit, The Bible says le malheur atteint comment? the evil things always reach the right people. L'Éternel Often. l'en délivre. But the Lord always delivered him. Le malheur viendra. The evil things will come. Mais Dieu dit, But God says il t'en délivre toujours. He's always going to Dieu deliver dit you. ceci, God says, si l'on forme des complots contre vous, if they plot against you, God himself saying, if they conspire against you, it's not me. It doesn't come from me. Donc tout le mauvais projet All the bad projects que les gens ont formé sur toi, are the people plans against you. So for you not to succeed, for you not to reach, for you not to succeed, for you not to be today. I say today gonna be finished. Le Seigneur fera de nos épreuves God's gonna do for our trials des occasions de source d'élévation. the source of our exaltation. Je vais essayer un peu d'expliquer. I'm gonna explain. Je crois dans Psaume 86. Psalm 86. La Bible dit 6-7, il dit Bible says, ceux qui se confient en l'Éternel, those who confide themselves in the Lord, ils trouvent dans leur cœur they found in their heart des chemins déjà tracés. on the way already Voilà. traced. Makambo oyo il faut vivre. The thing that you have to experience, Nzamba yebia. God does already know. A desina nyusu tu na mutema na. You've already drawn it in your heart. Siko batu nyusu baya kutonga, And the people come and gossip about you, critiquer. criticizing En you. fait, ils t'aident. They are just actually helping you. They think they are doing you bad. C'est pourquoi quand tu traverses trop, That's why when you are going through a lot, it's like a shabby clothes. ta vie a trop de blessures à gauche, trop de blessures à droite. Your life has got a lot of wounds on the right and Il the y left. a beaucoup de chrétiens qui sont fondés le mutema. There are so many Christians, if they open their heart to you, Olele. you're going to cry. Omoni ingratitude batu basala ye. Ungratefulness that people did to him. Des fausses décisions que n'ont comme tumabe. You can even become a bad person. Pour on dirait batu malamu ba o melate. But the good people, they are not living long. Osala batu malamu be bazum sala okamabe. You do really good things to people, but they always do bad Des fois things to you. mutu o héberge na ndako. And people that even you give them a place in your house, lingate. Il commence à aimer tes enfants. they start loving your children. Un frère avait hébergé son ami. A brother gave accommodation to his friend. Son ami ba éloge à Pamba Pamba et pas moi ça mon. His friend was just praising his wife. His friend's wife. So amoni ka mama le.
Parce que démarche lui comme ça. If he looks at his wife, if I see the way you walk. Si vous le bossez, ben non, ça est ça est l'autre. So it was like he was not doing anything to her. Sur la taille, il y a comme on a ça tout. And she was just shaking her head. Attends, il y a So what? You know that my friend is very lucky to have a wife like you. What if they give him food when he's eating? Il faut avoir l'occasion. You have to find an opportunity. Oh, my friend is lucky. Comme les femmes aussi, c'est la chose. And women as well, when they hear good things. I don't know what it does. She knew that this man is my husband friend. Because of those things, when they have an argument with each other, even if I do my hair, but you don't do something. Other friends, other people, they say something. Even I cook well, you don't even praise me. The husband doesn't know that the person that is praising her is in the house. Très dangereux. Very dangerous. Dans la vie, il y a des gens. In life, I was very angry one day. I have to become an evil person. C'est comme si tu es très bon. Looks like you are a very good Les gens person. vont profiter. People will take advantage of it. Et je félicite les gens qui sont mauvais. Parce que c'est difficile. It's very difficult d'être mauvais. To be an evil person. If God is donc, wants you to be a good person. Today, if I meet people, I'm not going to say nothing. I'll keep quiet. But people who do that, it's very hard. I tried d'être mauvais to be evil. But it was not working. I become even really uncomfortable myself. Dieu m'a dit, and God told me, garde de cette façon. Keep the way you are. Myself, I'm going to bless you. Chaque fois quand quelqu'un a des besoins, moi j'aide. Every time if someone is in need, I always do. If I'm troubling things, no one is there. If someone in the hospital, I go and visit. If you have problem, people that just leave you with Jesus. That was really bothering me. But one day God told me, if someone come to visit you, if I'm the one who sent him. If someone gives you, I'm the one who sent him. Si tu vois que toi, if you see that you, je ne permets pas aux gens de venir. I don't allow people to come. C'est parce que moi-même, because myself, je vais tirer gloire sur ta vie. I want to get glory from your life. Donc c'est pourquoi toute personne that each person qui est bon, who is good, qui donne, that gives up, qui soutient, and support, il ne reçoit pas des hommes. It doesn't receive from people. Why? Parce que ta vraie source. Give up parce que ça m'a because God is gonna pay. Depuis que j'ai compris ça, since I understood this, ça va. If you love me, okay. Ça va. Don't love me, okay. But no, Dieu a dit that God, je bénirai I will bless ceux qui te béniront. Those who bless you. Et je maudirai, I will curse. C'est pourquoi je dis à tous mes ennemis. That's why I say to my own enemies, débrouillez-vous de m'aimer. Try anyway to love me. Parce que si tu me condamnes, because you condemn me, Dieu te condamnera. God is going to condemn you. Donc, in everything that we went through, we have become like a flag. Et toute personne qui sert Dieu, and each person that serves God, Pastor Ngono, you know this. It became like a flag. A flag doesn't have only one color. They put different colors. Mais gloire y a drapeau. But the glory of a flag, it's always coming like that. And they put him on the stick. Tout ce que tu as traversé, everything that we went through, is for the Lord to make you as a flag. Dis à ton frère, tu es un drapeau. Say to your brother, you are a flag. And the people that put you in prison, if it already put you on, ton frère c'est Christ. Well, your true tree is Christ. If you cling to Christ, your life is going to be okay. The good things of this flag is what? For the flag to go up, what do you want to do? What are you going to do? You're going to pull it. For the flag to go up, what are you going to do? For it to go up, what are you going to have to do? What are you going to take it up or down?
Donc, so on pull it down. So it's going down. Bazo pull it down. Yazo mata. You know that drapeau. You are a flag. But bazo pull it down. Yazo mata. Bazo pull it down. Yazo mata. En fait, les gens pensent. People think that you are pulling it down. So that's kitty Or down. You also can Or the rest of a drapeau. but the rest of flag. Kikanga na niveau nanga. Leave me where I So am. go pulling it down. If you try to Nazo mata. I'm going out. Ozo pull down. Don't kick some Nazo mata. I'm going out. Yango eza na l'église eza neti ya drapeau. There are certain So on pull yango down. someone kick some Amadi. going out. On pull down. Amadi. Que tous les drapeaux All the de flags cette église of this church. lève la main. Lift up your hand. Avec moi. Jesus. Toza barasa ba drapeau. We are the rest of Ozo pull down. Also kick some Nazo mata. I'm going out. Et l'autre avantage à drapeau. And the other advantage of Toi it, azo pull it down. the people that you if you put Kala mingi te. for the short while, Abana tala la même dimension. we're gonna look at him in the Mais same. à force azo pull it down. See, they can't bring Mutu it down. ezo bano changer. His head is touching. Tika na ebisa mama moko kala mingi te. Baba no chalo na likolo. Look at you this way. Bakanisa kiki tomba pull you down. And they say, taking you Tu down. vas rester down. Mais tu vas monter. J'ai dit que tu vas monter. You're gonna go out. L'autre avantage à drapeau. The other advantage of a flag, Azaka suka matina likolo. if it goes up, Soki mupepeza te. if there's no wind, Makambo akoma na drapeau. everything that is written on the flag, Moyo tangeza te. for you to read it, you won't be able to. Pour drapeau tanga makambo akoma. For you to be able to read on On the, tala ba couleur ne bien. the color on the flag, Il faut mupepe ya. there is to be a wind. Et à force mupepezo ya. And when the wind is coming, Au lieu drapeau ekende. for the flag, Mwana flag to go up, drapeau komoseka. that is just way. Makambo nyonso bakoma. All the fingers Ezomonana. can be written. Tika na ebisa moto moko awa. Someone, Ba mipepe ya vie na yo. all the wind of your Va life, faire sortir le don de ta vie, les grâces de ta vie. Soki eza yo ya mbangu na kombo na Yesu. Si c'est toi, il va reçoit. receive it. Voilà le drapeau. C'est pourquoi Oh, nous sommes la génération de gens qui ne pleurent pas. for the generation of people who don't cry. Nayebi ki na ba épreuve ya vie. I know in the trials of my life, Nzambe atombolanga. my God is going to take me out. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Loba encore amen. Say amen. Ça, c'est réservé à ceux qui servent. This is reserved only to people who serve. Soki ya nous l'église otala kaka. If you come to church and just looking around, Tous ces versets, c'est pas pour toi. all the scriptures is not Ça, c'est applied pour to les you. gens qui servent. It's for people who serve Pourquoi? Parce qu'ils servent le maître. because they serve the master. Et quand vous servez le maître, And we serve the c'est master. alors que le maître s'élèvera en votre The avantage. master is going to be glorified in you. J'ai vu I've seen bato une église, people in the church. mon aïe, They come, azotala. Il y a comment était préfet de discipline, it's like a headmaster. la vanda otala. He's just looking around. Moni ba yebi ezozanga alto. It's like, they're supposed to put this one's alto. So ba chaka alto. If they put alto there, Ya mo intéressé. so So boyembi omona. they sing. Omoni ete louange wana. That praise. Na malweka tozaki soki toyembi My nzembo. level, if we sing that way, Après olandisi yango na oyo. and you follow with this, Bango bazo débrouiller ça va. they're just trying. They're just trying. Yo osaka eloko te. You don't do nothing. Somu tatei. When someone preach, Omoni ninga tanga verset then wana. the way you read that, Verset mo ezaka bien soko développer. that scripture is good if you develop this way. Omoni ninga ya kendeki na But the way ngo. you went this way, Nzamba zo lokumu and mais. God be glorified. in a way. Donc quand toi tu es là, When you're there, monsieur correcteur, you are a corrector. tu ne sers pas celui qui t'a sauvé. You don't save the one who saves you. Mais ma frère mo boye. I welcome a brother. Auta Congo la bibo. Came from Congo. I say, baby, you're going to preach. Yo mbote ya lelo. Today, you are the one going to preach. Frère wazaka ya avant. That brother always come Jour on time. ya kote ya wana. But the day you have to preach, Oh. Ayib nana erga ya kote. only at the time of preaching. Maintenant quand on dit ben maintenant c'est la prédication. Now is the time of preaching. Allez, akeli na sima ya toilette. And went back into the toilet. Nzo azaki na saki na ye na toge. He had his back. Tout le monde abima na toge. Oh, he came back. Comme c'est Yeah, we offer it. to Yeah. check déjà te. Moi be o stop ya. So he has to preach. Na yeb saki déjà que ça 1 heure. I told him it's going to take only 1 hour. Azu na ye. He took his time. He took his time. Quand on était à Loire,
Rwanda. And he's in Rwanda. Vraiment, on a atteint dans l'introduction Il went 35 into- minutes. Et puis c'est 35 minutes. Il dit, man of God, Man of God. j'ai encore combien de temps? He said, how many minutes do you have? Now tell les gars. I was just looking at him. Donc dans mon thème, la vie n'est au salibo. In my heart, because Et si la he raté ça, il est né. finished. Au lieu até à mater à naïe. Instead of preaching, it's Pas about preaching. slogan kaka. All the slogans. Donc et ça va également ria ya. No, it's just, he wanted just to hear. Tous les slogans. All the slogans he did it. Quand quelqu'un sert Dieu, When somebody's serving God, il sert Dieu de tout son cœur. serve God with all his heart. À Matarater. He doesn't boast Il peut himself. être un bon prédicateur avant l'église, attends une année avant d'anaïe. He might be a good preacher. He will stay in the church even for Quand 1 year. Dieu dit que c'est ton temps, When God says it's your time, nous t'avons calé à ça. no one is going to block So you. yogi mutalobi, ma prophétie n'a pas dit marate. If someone says that my prophecies, people don't listen to one. If it's for you, well, no one is going to listen to So that. les gens If it's for God, then we're going to listen to on that. appelle ça ma prophétie. I'll give them my prophecies. They are not even doing it. Mais tika mukolo prophétie mon racine. Their own prophecy is going to do it. C'est pourquoi les amis, That's why, my friends, si tu décides de servir Dieu, if you decide yourself to serve God, nous ne pouvons pas terminer ce séminaire we cannot finish this seminary sans que tu prennes la décision de le servir. before you taking a decision of serving Him. Finishing, Nous devons le servir we have to serve avec nos biens. with all our belongings. Pourquoi? Why? Parce que quand nous servons avec nos biens, Because if we are serving with our belongings, nous permettons à Dieu de multiplier we're going to allow God to multiply ce que nous avons sémé. what we have sown. Si vous donnez à quelqu'un l'argent, If you give to someone money, si vous donnez, if you give, je I don't know how I'm going to present this. veux qu'à la fin de ce message, I would like at the end of this message, one, que tu décides de servir Dieu. you have to decide to serve God. 2, Second, mais que tu le serves de tout ton cœur you have to serve Him with all et your heart, toute ta force with all your strength, et avec tes biens with all your belongings, pour que Dieu bénisse ta vie so God may bless your et tes life enfants. and your children.